저기 가면 그 거리 저기도 마음 봐라 스포츠 itulah PCB aman ini ala gare bikin dekana mo ko bile itulah gana mase coach man balsde ini ala gana headlight itulah nama mase coach halo sadikan finally achieve अभी पार्किंग दा इसलिए पूरा गाड़ी पोटा वो तो गाड़ी पार्क कर भी नहीं देना वैसे ओहो शिट पार्किंग में पूरा फुल है तो ये तो जाओ नहीं साबो ये तो गाड़ी जाओ नहीं सही जाओ रे নহবরে अलगे লাগিছে গলে তো রিক্স खत्म वाला काम खत्म दे अलग भी লাগিছে বলে তো এতে রিক্স ললে মন নাই ছোট আছে রে তাতে গাড়ি ঘোরাবলে আছে ও নহব কিন্তু পৌঁছেছে উপায় নাই তো সবে কিনারে গাড়ি ব্রেক করে আছে এই গ্লাস সাইডে ব্রেক করে আছে রে এই মান ছোট জায়গা माथा वाला ना साउंड सिस्टम नहीं वैसे जैसे पंचे itu red पंचे ना itu red पंचे लो तो गाड़ी स्टॉप को लगे थे itu red पर न हो लगे মই দেখাই দিব ইমান গাড়ী আছে এটা মই পাক কৰি দিয়ালা গাড়ীটো আছে ইমান জায়গা ছোট দিন আছে তো 1 ইঞ্চ চাই না আছে এতে গাড়ী গুছাই তো এটা লাগিছিল তো রিক্স মালা পার্কিং ইনাই করে তো মই নেক্সট আপলোড কৰি দিব